Hello viewers, thank you for opening this video and for visiting this channel. This channel is dedicated to solving national and international mathematics examinations with special focus on Ethiopian secondary school leaving certificate examinations and Ethiopian university exit exams. In this specific video, which is my 9th teaching video, I solve 12 problems from the 2024 Ethiopian Secondary School Leaving Certificate Examination on Mathematics from booklet code 96. Before I start solving the problems, I ask you to subscribe the channel and like the video. Let us start with problem number 9. Look at this figure. What's the equation of this figure? That's the question. Let f be a function whose graph is the given below. Which one of the following is equal to f? The question is, I think, not as such visible, but the parabola's vertex is 2, 0, and its y-intercept seems 0, -8. So we can solve this problem at least in 2 ways. One, by using, by seeing it or by considering it as a conic section, in the conic section በማየት in the conic section ፓራቦላዎች የተለያየ አይነት ኢኩዌሽን አላቸው። እንደ ፓራቦላው አይነት ቨርቲካል ሆኖ ዳውንወርድ፣ ቨርቲካል ሆኖ አፕወርድ፣ ሆሪዞንታል ሆኖ ራይት፣ ሆሪዞንታል ሆኖ ደግሞ ሌፍት አለ። ይሄ ቨርቲካል ሆኖ ዳውን ስለሆነ እሱን ለዚህ የሚሆን ኢኩዌሽን መጠቀም ነው። x minus h squared is equal to 4. Here we have negative 4p into y minus k. This is equation for any kind of downward parabola where hk is vertex, p is distance from focus to vertex, which is called focal length. In our case, hk is 2, 0. So we put in place of h2 in place of k 0. And by inserting the other given information, the parabola passes through 0, -8. By using this information, we can get p. If we put in place of x 0 and in place of y -8, p becomes 1/8. So in place of p we put 1/8, and when we multiply by -4, here we have negative, become -half. Since k is 0, y on right hand side. On left hand side we have x minus 2 square, this one. And when you rearrange this, -2x squared plus 8x minus 8 is equal to y is obtained, which is as the equation of the parabola. So the answer is C. I think it is not visible, but the answer is C, 8x minus 2x squared minus 8. Okay, sorry. Next problem. Which one of the following refers to the definition of similar plane figures? In high school mathematics, this term is very popular, similar figures and congruent figures in high school geometry. And we have to recall the definition of similar plane figures. This is given in the school mathematics book, I think grade 10. Two plane figures are similar if their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are proportional. This is the precise definition, formal definition for similarity. Or if it says figures, I think it is not appropriate. It should have been polygons, not figures, because arbitrary figures do not have angles. For example, circles do not have angles. So this definition cannot apply to figures which do not have angles and sides. So it's not correct. The language is not appropriate. Two plane figures ይላል መሆን የነበረበት two plane polygons ነው። ምክንያቱም ሁሉ ፊገር አይደለም አንግል ያለው አንግል እና ሳይድ ያለው። ስለዚህ አንግል እና ሳይድ ላላቸው ነው ይሄ የሚሰራው ለፖሊጎኖች። ለማንኛውም ጥያቄውን ለመመለስ ስቶሪ ቾይሶቹን እንሂድ። Let us see the choices. Definition of similarity is if two figures are similar if their corresponding angles are congruent and their corresponding sides are proportional. ስለ ሳይድ የሚያወራ ስለ አንግል የሚያወራ ካለ figures with corresponding angles have the same ratio አይደለም። the same ratio ሳይሆን እኩል አንግል
ሬሾአቸው ሳይሆን አንግሎቹ እኩል መምጣት አለባቸው corresponding angles አይደለም b figures where one is enlargement ይሄ ዋናው ዴፊኒሽን ላይ እናገኝም enlargement የሚል እንዝለለው ይሄን c figures whose ratios of lengths of corresponding sides are different አይደለም the same ነው መሆን ያለባቸው corresponding sides ratio of corresponding side እኩል መምጣት አለበት ይሄም አይሆንም figures that have different shapes no ይሄም ዴፊኒሽኑ ላይ አይታይም በቀጥታ ኦኬ በማትማቲክስ ውስጥ ዴፊኒሽኑ ሁሉ ጊዜ ፎርማል አይሆንም ኢንፎርማልም ስላለ two figures are said to be similar if they have the same shape የሚላል ሳይዛቸው ሊለያይ ይችላል ግን if they have the same shape we say they are similar ሌላ the same shape ማለት አንዱ የሌላ enlargement ነው እንደማለት ነው ስለዚህ መልሱ b ነው የሚሆነው the answer is b precise definition ሳንጠቀም ነው ግን ይሄንን ምን መልሰው የሲሚላሪቲን ኢንፎርማል definition ስንጠቀም b ይሆናል መልሱ next problem in triangle ABC angle B is 90 degree the measure of angle B is 90 degrees the measure of angle A is 30 degree BC is 11 centimeter then what is asked okay sorry wait we are asked to find side AC angle A is 30 degree angle B is 90 degree side AC we can get this by applying trig ratios simply use sine of 30 is opposite 11 over hypotenuse AC from this you get AC is equal to 22 this simple problem the answer is A next problem number 12 given a circle of diameter 16 centimeter a chord of the circle is 6 centimeter far from the center of the circle which one of the following is the length of the chord we are given a circle with diameter 16 so its radius is 8 and we have a chord which is 6 centimeter far from the center a chord means a line segment connecting any two points on a circle so we are asked the length of the chord we can draw pictures of this type we have a chord AB let the chord be chord AB the distance from center is given 6 is equal to 6 ነው ዲስታንሱ radius 8 ነው ስለዚህ ከA እስከ ዲስታንስ ማለት perpendicular distance ነው ከሴንተር እስከ chord distance ሲሰራ perpendicular አድርገ መስራት አለብን ስለዚህ OA እና OB ደግሞ ሁለቱም radius ስለሆኑ እኩል ናቸው ስለዚህ CB እና AC እኩል መሆናቸው ማሳየት ይቻላል ስለዚህ CBም X ቢባል AC X CBም X ቢባል X ምን ይሆናል X is 8 square minus 6 square root 28 ይመጣል ግን የኮርዱ ሌንግዝ AC ብቻ ስላልሆነ CBም ስለሆነ AC እና የAC እና CB ድምር ስለሆነ root 28 plus root 28 ይሆናል ይሄ ማለት twice root 28 4 into root 7 ይሆናል so the answer is C next problem number 13 which one of the following is the approximate surface area of the base of a regular pentagonal prism of radius 6 centimeter we are given a regular pentagonal prism የተሰጠን ፕሪዝም ነው ግን የተጠየቀው ሙሉ ስለ ፕሪዝሙ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አያስፈልግም አሁን ቤዞቹ ብቻ የቤዞቹ ኤሪያ ከሁለት ፔንታጎናል ፌሲስ ነው የሚሰራው ፕሪዝሙ because these bases are pentagons regular pentagons ሁለት ቤዝ አለው የሁለቱ ቤዝ ኤሪያ ነው ተጠየቀው ደምራቸው okay in order to answer this problem we can use formulas related to regular polygons in general area formula is here half times hypotenuse times perimeter ይሄን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ያንዱን regular pentagon area በዚህ ማግኘት እንችላለን ከዛ twice እናደርጋለን ሁለት ስለሆነ ግን እዛው ሳንገባ እንዲሁ በሌላ መንገድ መስራት ይቻላል ይሄ ፔንታጎኑ ነው እንበል አንዱ ቤዝ ይሄ ነው እንበል ከሴንተር እስከ ቨርቴክስ ያለው ዲስታንስ ሬዲየስ ነው ሬዲየስ ተሰጥቶና 6 ነው 6 ይሄም 6 ነው በዚህ በኩል ስለዚህ ሴንትራል አንግል ደግሞ ፎርሙላው 360 ዲግሪ ዲቫይድ ባይ n ነው ለማንኛውም ሬጉላር ፖሊጎን ሴንትራል አንግል ማለት በሬዲየሶች መካከል ያለው አንግል በአጃሰንት በሆኑ ሬዲየሶች መካከል ያለው angle 360 degree over n ነው n in our case is 5 so 360 over 5 is I think 72
So we have half times radius, which means 6 square times sine of 72. 360 over 5 is 72. Sine of 72 is given to be 0.3. So we have half times 36, which is 18, times sine of 72, which is 0.3. The product is 5.4. ይሄ የአንዱ ኤሪያ ነው። የአንዱ ቤዝ አይደለም፣ የአንዷ ትሪያንግል። አንዷን ቤዝ ራሱ ወስደን 5 ቦታ እንከፍላለን። እንደዚህ አይነት ሼድድ ሪጅን፣ እንደዚህ አይነት ትሪያንግል 5 ትሪያንግል አለን በዚህ ውስጥ። ስለዚህ 5 ታይምስ ይሆናል። እንደገና ሌላም ቤዝ ስላለ ሁለት ቤዞች ስለሆኑ ከላይና ከስር 2 times 5 times 5.4. The answer is 54. A ይሆናል። Next, let X bar denote the arithmetic mean of a numerical data. If each observation is multiplied by 0.5, which of the following is the new mean? The idea is we have a data, and by multiplying each value in the data, we obtain another data. ሁለት data አለን ማለት ነው። First data and second data. Second data እንዴት ነው የሚገኘው? የመጀመሪያው ዴታ ውስጥ ያሉትን ቫልዩዎች በ0.5 እያባዛን እያንዳንዳቸውን 0.5 x1 0.5 x2 0.5 xn ከx1 እስከ xn ያሉት ቫልዩዎች በመጀመሪያው ዳታ ውስጥ ያሉ ናቸው። ሁለተኛው ዳታ ደግሞ በዚህ መንገድ ይገኛል። በ0.5 እያንዳንዱ ቫልዩ ዳታ 1 ውስጥ ያለውን ቫልዩ በ0.5 እያባዛን አዲስ ዴታ ሰራ። የሁለተኛው ዴታ የአዲሱ ዴታ ሚን ነው የተጠየቀው። ስለዚህ እነዚህ እንደመረን ለብዛታቸው ማካፈል ብቻ ነው። 0.5 ኮመን ስለሆነች ትወጣለች፣ ፋክተር አውት እናደርጋለን ኦቨርን። ይሄ ግን ከx1 እስከ xn ያሉት የመጀመሪያው ዳታ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች ስለሆኑ ለብዛታቸው ስናካፍል ሚን የዳታዋን ሚን ይሆናል x bar። ስለዚህ መልሱ 0.5 x bar ወይም half x bar B ነው። The answer is B. Problem number 15. A regular triangular pyramid labeled 1 2 3 is thrown twice, and what comes down on a flat surface is observed. What's the probability that the sum of the numbers face down from this experiment is less than 5 ይላል። ይሄ ብዙ የጎደለው ነገር አለ። ለምሳሌ this experiment less than 5 ይላል፣ is less than ለማለት ነው። እንደገና regular triangular pyramid 3 ፌስ አይደለም ያለው 4 ነው ያለው። የተሰጡ ቁጥሮች ግን 1 2 3 ነው። ሌላው ፌስ ላይ የተጻፈን ቁጥር እንዴት ነው? ይሄ ጥያቄ ለኔ ግልጽ አይደለም። ይዘለዋል። ከባድ አይደለም ግን ግልጽነት ስለሚጎለው ይዘለዋል። Next problem. Okay. ሶስት ብቻ ቢኖረው መመለስ ይቻል ነበር። Okay, next problem number 16. Given vectors u having initial point -1 0 terminal point 2 3 and another vector v with initial point 5 -10 terminal point 2 3, then what's the difference of this difference? V minus u. Two vectors are given with their endpoints. The coordinates of their endpoints are given. Find their difference in which. Okay, ሁለት ቬክተር በተለያየ መንገድ ይገለጻል ብለናል። አንድም ቬክተር የኢንድ ፖይንቶቹን ኮኦርዲኔት በማስቀመጥ ዲስክራይብ ልናደርገው እንችላለን፣ ወይም ኮምፖነንቶቹን በመፈለግ። ለዚህ ጋር ለስራ የሚመቸው ኮምፖነንቶቹን ማግኘት ነው። ኦኬ initial and terminal points for vector u are -1 0. የቬክተር u initial -1 0 ነው፣ terminal 2 3 ላይ ነው። ስለዚህ ኮምፖነንቶቹን ለማወቅ ማቀናነስ ነው። ከተርሚናል ነው የምንጀምረው ሁሌ። 2 -1 3 ይሆናል የu component of 3. 3 - 0 3. So in component 4 u is 3 3. Similarly in component 4 negative v saturn v not v is -3 5. ስለዚህ u እና v እናገኘን በኮምፖነንት ፎርም አስቀመጥናቸው፣ አልጀብሪካሊ ገለጽናቸው። u እና v ኢንድ ፖይንት እና ተርሚናል ብቻ በሚለው ሳይሆን አሁን እነሱን ተጠቅመን ኮምፖነንት አገኘን። so what's v minus u? ኦርደሩን ጥብቀን ማቀናነስ ብቻ ነው። ከv መጀመር አለብን። -3 - 3 -6 ነው። 5 - 3 2 ነው። -6 2 መልሱ -6 2 ማለት d ነው። the answer is d። እና እዚህ ጋር የምልክት ስህተት እንዳንሰራ መጠንቀቅ አለብን። Problem number 17. Which one of the following is the definition of a polynomial function?
የቀጥታ definition ማስታወስ እንጂ ሌላ ነገር የለውም a polynomial function is made up of finite number of terms always and each term contains a constant times a variable raised to whole number ሁሉ ጊዜ በእያንዳንዱ ተርም ውስጥ ምን አለ ኮኤፊሽንት ቁጥር ይኖራል ኮንስታንት ቫሪያብል ይኖራል ከላይ ኤክስፖነንት መሆን ያለበት ሆል ነምበር ነው ዜሮ ወይም ናቹራል ሌላ ነገር አይፈቀድም እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ነው ፖሊኖሚያል የሚባል ይሄ የግሬድ 10 ማትማቲክስ መጽሐፍ ላይ አለ a polynomial expression is an expression of this form where n is non-negative ማለት ኢንቲጀር ከሆነ ሆል ነምበር ማለት ኔጌቲቭ ያልሆነ ሆል ነምበር ዜሮ ወይም ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው እያንዳንዱ ሁሉም ኤክስፖነንት ስለዚህ ይሄ የፖሊኖሚያል ዴፊኒሽን ነው ስለዚህ ወደ ቾይስ ወደ ምርጫ እንሂድ which one is following the definition የመጀመሪያውና a function f defined by f of x is equal to ይልና anx raised to n okay sorry wait ይሄን መልከት anx raised to n እያለ ይሄዳል where n is non-negative integer an is different from 0 አዎ በቃ ይሄ መልስ ነው ምክንያቱም finite number of term ነው ያለን anx raised to n ጀምረን እስከ a0 finite number of terms እና nኖች ኤክስፖነንት ላይ ያሉት በሙሉ non-negative integer ናቸው n different from 0 እንኳን ግዴታ አይደለም ግን ያው ዲግሪው n እንደሆነ ከተፈለገ ነው እንጂ ይሄ ግዴታ አይደለም መልሱ a ነው b ለምን አይሆንም ካል n ፖዚቲቭ ኢንቲጀር መሆን አለበት ይላል ግዴታ አይደለም ዜሮም ሊሆን ይችላል c ለምን መልስ አይሆንም a function f defined by this formula where n is an integer ይላል arbitrary integer አይፈቀድም ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ለምሳሌ even 0 ይፈቀዳል sorry ስለዚህ አይሆንም ይሄ d a function f defined by ይልና መጨረሻ ላይ okay b ማይሆንበት ምክንያት ፖዚቲቭ በማለቱ ብቻ አይደለም number of termዎቹ አይቆሙም ኢንፋይናይት ናቸውና አይፈቀድም ይሄ የመጨረሻው ደግሞ ማይሆንበት ምክንያት ኤክስፖነንት ራሽናል ይላል አይሆንም ሆል ነምበር ኤክስፖነንት ብቻ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ሆል ነምበር ማለት ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ብቻ ነው የሚፈቀደው ኤክስፖነንት ላይ so the answer is a okay next problem number 18 when f of x is equal to 4x cubed plus kx minus 1 is divided by x minus half the remainder is 3 what's the value of k to answer this problem we have to recall the so-called remainder theorem there are a lot of important theorems about polynomials read them polynomial division algorithm is one theorem remainder theorem factor theorem location theorem rational root theorem theorem about sum and product of roots these are some important theorems in this case remainder theorem is needed ለዚህ ጥያቄ ምንድን ይላል remainder theorem if a polynomial f of x is of degree greater than or equal to 1 and let f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let c be any real number if f of x is divided by x minus c the remainder is f of c ይላል እዚህ ጋር ተጠንቀቁ x plus c ከሆነ አይሰራም x plus c ከሆነ እዚህ ጋር f of negative c ማድረግ አለበት when f of x is divided by x minus c remainder function c ላይ ብቻ ቫልዩት በማድረግ ይገኛል እያለ ነው ስለዚህ ይሄን አፕላይ ስናደርግ የተሰጠን ፖሊኖሚያል f of x 4x cubed plus kx minus 1 ነበረ ሌላ ምንድነው የተሰጠን በደንብ እንመልከት ጥያቄውን በደንብ when f of x is equal to 4x cubed plus kx minus 1 is divided by x minus half the remainder is 3 ያ ማለት f of half 3 ነው ማለት ነው f of half 3 ነው ከዚህ ኬን እናገኛለን ኦኬ f of half 3 ነው ከምብለው halfን በf ውስጥ ያስገባን በx ቦታ 4 half cube plus k half minus 1 is equal to 3 ከዛ k ይመጣል k is 7 so the answer is b k is what's the value of k is 7 the answer is b okay next problem 19 what is the solution set of the equation this and this is a logarithmic equation and to solve these kind of problems you have to remember properties of logarithms minusን ወደ quotient በመቀየር ይሰራል እንደገና ይሄ ኤክስፖነንት ሆኖ እንደዚህ ጋር በዚህ መልክ ተሰርተናል ኦኬ ማይነሱን ወደ ዲቪዥን ቀይራለን logarithm of x plus 1 to the base ቤዛቸው አንድ ስለሆነ to the base 4 እዚህ ጋር to the base 4 ስለሆነ እቺን ኮኤፊሽንት ደግሞ
እዚህ ጋር አምጥተን x ስኩዌር እናደርገው እንችላለን እቺ ማይነስ ዲቪዥን አድርገን x + 1 ኦቨር x ስኩዌር ይሆናል ማለት to the base 4 = half የሎጋሪዝም ዴፊኒሽን ተጠቅመን x + 1 ኦቨር x ስኩዌር = 4 raised to half 4 raised to half ግን 2 ስለዚህ x + 1 ኦቨር x ስኩዌር = 2 ይሆናል ከዚህ x ይመጣል the answer is quadratic ስለሆነ x is 1 + or - 3 over 4 ግን ሎጋሪዝም ዶሜኑ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ መምረጥ የለብንም 1 - 3 ኔጌቲቭ 2 over 4 ኔጌቲቭ half ይመጣል ኔጌቲቭ half አይወሰድም መልሱ 1 እና ኔጌቲቭ half ነበረ ግን ዩኒቨርሳል ሴት ውስጥ ኔጌቲቭ half ስለሌለ 1 ብቻ መውሰድ አለብን መልሱ C ነው ኦኬ next problem number 20 and this is the last problem which of the following is a characteristic of logarithm of 20 + 1 over 5 in the theory of logarithms common logarithm የሚባል አለ common logarithm ማለት ቤዙ 10 ሲሆን አይጻፍም 10 ሲሆን ቤዝ አልተጻፈም ማለት ቤዙ 10 ነው ማለት ነው LOG ብሎ ቤዝ ካልተጻፈ ቤዙ 10 ነው for logarithm to base 10 there are two terms called mantissa and characteristic mantissa እና characteristic የሚባሉ አሉ የዚህን characteristic ነው የተጠየቀው ምንድነው mantissa ምንድነው characteristic የሃይስኩል መጽሐፍ ላይ ያለ ዴፊኒሽኑ mantissa ማለት መጀመሪያ የተሰጠንን ቁጥር ሎጋሪዝም ውስጥ ያለውን ቁጥር በሳይንቲፊክ ኖቴሽን አጻጻፍ በዚህ መንገድ መጽሐፍ ነው m times 10 raised to c m the power of 10 times m ማለት ነው አርገመዛ power of 10 times m እቺ m ምን ማሟላት አለባት it should be between 1 and 10 and should be strictly less than 10 ከ10 የሚያንስ ቁጥር ከአንድ ግን ከ10 የሚያንስ ከአንድ የማያንስ መሆን አለበት አንድ ሊሆን ይችላል ግን ከአንድ ማነስ የለበትም ከአንድ የማያንስ ከ10 የሚያንስ ቁጥር መሆን አለበት በየቦታ የሚጻፍ ሌላው ደግሞ ፋክተር እዚህ ጋር power of 10 መሆን አለበት ስለዚህ የተሰጠንን ቁጥር እንደዛ አድርገን መጻፍ መቻል አለብን ማለት የተሰጠን ቁጥር ማን ነው 20 + 1 over 5 ነው 1 over 5 ማለት 0.2 ነው 20.2 ይሆናል ግን ይሄ between 1 and 10 ስላልሆነ እንዴት መጻፍ አለብን ሁለት ነጥብ አድርገን መጻፍ አለ 2.02 አድርገን ግን መልሱ ደግሞ ቁጥሩ ደግሞ 20.2 ስለነበረ እኩል እንዲመጡ በ10 እናባዛለን 2.02 times 10 20.2 ስለሆነ አሁን ተስተካክሎ ተጽፏል this is a number between 1 and 10 እቺ ደግሞ 10 raised to 1 ናት power of 10 ናት ስለዚህ አሁን የሎጋሪዝም ፕሮፐርቲ ተጠቅመን ይሄ ምን ይሆናል logarithm of 2.02 plus logarithm of 10 ይሄ ግን common logarithm of 10 1 ነው ማን ነው mantissa ማን ነው characteristic mantissa የሚባለው logarithm of a number between 1 and 10 ነው mantissa characteristic የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ኢንቲጀሩ ነው ሁለተኛው ተርም እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ in our case 1 ይመጣል so the answer is 1 thank you for listening please subscribe the channel and like the video if you have comments write your comments በጣም ቪው ላይ ጥሩ ነው እኔም ለካቸው ቪዲዮዎች ብዙ ሰው ያያል ግን ለምን ኮሜንት እንደማይሰጠኝ ለምን ላይክ እንደማይደረግ ለምን ሰብስክራይብም እንደማይደረግ ሊገባኝ አልቻለም እንግዲህ በሂደት እንድትዋወቅ ሊጨምር ይችላል thank you for listening